मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने दावत इस्लामी और मौलाना इलियास कादरी साहब पर चंद एतराज़ात किए। उनमें से नंबर 1 ये है कि ये पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा करते हैं और सूद पे देते हैं। नंबर 2, टीवी चैनल इन्होंने बनाया हुआ है और ये टीवी चैनल पर मौलाना इलियास कादरी साहब या उनके जो भी हैं मजलिस शोरा के मेंबर हैं या कोई और हैं जिनका ताल्लुक दावत इस्लामी से है वही टीवी पे आ सकते हैं। दूसरे लोग ना खिताब कर सकते हैं ना कोई सवाल कर सकते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने तीसरा जो एतराज किया है कि ये चंदा लेकर सूद पे देते हैं। इनके ये तमाम एतराजात पहले सुनिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। आम तरीन बात आप आवाम के सामने करने लगा हूं। मदनी चैनल, मैं जैसे अर्ज कर चुका कि उस मदनी चैनल पे क्या है। उस मदनी चैनल पर कोई उलमाए अहले सुन्नत में से दावत इस्लामी के बगैर कोई आलिम दीन, वो कितना मुफ्ती आजम पाकिस्तान ही क्यों न हो, वो ना खिताब कर सकता है, ना वहां दर्स दे सकता है, ना वो गुफ्तगू कर सकता है। किसी पीर का कोई भी मतलब पीर खाने का, गोलड़ा शरीफ, मोड़ा शरीफ, इन आस्थानों का कोई उर्स की तकरीब हो, वो वहां नहीं दिखाई जा सकती। बानी दावत इस्लामी कई मोतमद अलह शख्सियात हैं, बड़ी बुजुर्ग हस्ती हैं, उनका ना यौम विलादत ना यौम वसा कुछ भी नहीं। मदनी चैनल टोटल एंड टोटल घूम रहा है हजरत किबला इलियास अत्तार कादरी साहब की शख्सियत के गिर्द। उनका अगर पोता रोजा रखे तो उसके लिए पूरी पूरी ट्रांसमिशन, उसके लिए बाकायदा पूरी फिल्म। ये जो मदनी चैनल है, आप कहेंगे कि एक तंजीम ने मेहनत करके चैनल बनाए तो उनका हक बनता है कि उनके अमीर दावत इस्लामी के बचपन को बयान किया जाए, वो सो रहे हो तो उनकी नींद को दिखाया जाए, वो उम्रे पे जा रहे हो तो गाड़ी के सफर को दिखाया जाए, वो अगर कहीं तखलिये में इबादत करके वो आंसू बहा रहे हो तो उन आंसुओं को भी पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाए, और अगर वो रो रहे हो तो उनका रोना भी पूरी दुनिया को दिखाया जाए। तो आप कहेंगे भाई हक बनता है तंजीम का, भाई वो चैनल उनका है तो जो मर्जी करें। लेकिन मौजूद नाज़रीन, शायद आपको पता नहीं है, ये जो मदनी चैनल है ना, ये मदनी चैनल मुफ्त में नहीं चलता है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो चैनल्स चलते हैं तो इनके लिए सैटेलाइट्स की जरूरत है। खुद मदनी चैनल ने अपनी ये इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है कि मदनी चैनल 6 मुख्तलिफ सैटेलाइट्स मुख्तलिफ बरे आज़मों में इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आपको यूं सादा लहजे में समझाऊं तो पाकिस्तान के चैनलों में सबसे बड़ा चैनल मदनी चैनल है। जियो, ARY, तमाम जितने निजी चैनल हैं उनमें से सबसे बड़ा चैनल वर्थ के लिहाज से वो मदनी चैनल है, क्योंकि ये दुनिया के ज्यादा मुल्कों में और ज्यादा जुबानों में ये चैनल चल रहा है। अब इनकी जो इस शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो बताएंगे, और खुद हबीब अत्तारी साहब अपनी तकरीर में बता चुके हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपए, करोड़ रुपए मदनी चैनल पे लग रहे हैं। यानी अगर इसको आप सादा लफ्जों में कहें तो अरबों रुपए का खर्चा आले सुन्नत का। और ये अरबों रुपए भी वो है जो कहीं हम डब्बे में डालते हैं, कहीं हम जनाब किसी अत्तारी भाई को जनाब खिदमत पेश करते हैं, कहीं हम जनाब उनको चेक की सूरत में, कहीं उनके वो मशीनों में हम कार्ड स्वैप करते हैं। तो ये अरबों रुपया मदनी चैनल के ऊपर खर्चा आ रहा है मेरे आले सुन्नत व जमात के भाइयों, अरबों रुपया मदनी चैनल पे। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस मदनी चैनल पे खर्चा मेरे सुन्नी भाई का हुआ, वो गोलड़ शरीफ के मुरीद भी हैं, वो दुनिया भर के जो दीगर पीराने उज़ाम हैं उनके मुरीद भी हैं, और खुद हजरत किबला इलियास कादरी साहब के मुरीद भी हैं। तो अब ओवरऑल जो दुनिया भर के पीरों के मुरीदों ने चंदा दिया दावत इस्लामी को, तो मेरा सवाल यह है कि सिर्फ एक पीर की औलाद की प्रोजेक्शन के लिए या एक पीर के गिर्द इसकी सारी ट्रांसमिशन क्यों घूमती है? यहां बड़े बड़े मुहद्दिसीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। चलो यार, हम तो तुम्हारे नजदीक हुए ना, शीए राफजी हो गए, वो ठीक है यार, हमारा जो दड़ा है जो हम अली अली करने वाले हैं वो तुम्हारे नजदीक राफजी हो गए। वो चलो जो जिन्हें तुम सुन्नी समझते हो और जिनके लिए हजरत साहब दुआएं करते हैं, जिनको कंजुल उलमा तो क्या से क्या कहकर दुआएं करते हैं, उनको तो घंटा दे दो कभी मदनी चैनल पे। वो तुम्हारे नजरिए के मुताबिक तो ठीक है ना। और किसी मुफ्ती आजम को, कभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, ये जो बड़े बड़े आपके कराची के मुफ्ती हैं, इनको में से क्यों नहीं उनको देते हैं? कभी मुफ्ती अकमल कादरी साहब को, कभी कराची के चलिए छोड़िए किबला खतीब अहले सुन्नत मुजफ्फर शाह साहब को, कौकब काड़वी साहब को, ये जितने लोग हैं यार, ये तो सुन्नी है ना। ये भी सारे इनमें से कोई राफजी है, कोई वाबी है, कोई क्या है, सुन्नी है।
اگر یہ سنی ہیں تو ان کے لیے کیوں دروازے مدنی چینل کے بند ہیں؟ وہاں کیوں، میں پھر وہ لفظ بولوں گا تو چیخیں گے کہ ایسے ایسے مبلغین وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شورا کے لوگ کہ جن کے پاس مدرسے کی کوئی ایک سند بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی رہ گیا معاملہ کہ ان کے جو ایک چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی پروگرام ہو رہا ہے حضرت صاحب کا تو کہیں بقول ان کے، میں نہیں کہتا آل اطہار آل عمران، چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ جو ایک بچہ اپنی توتلیاں زبانیں بول کر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پروجیکشن ہو رہی ہے، پیر صاحب کا پوتا کتنا نیک ہے، فلانے کا حاجی عمران اتاری صاحب کا، یہ پروجیکشن ہے نا، ان کا بیٹا حبیب اتاری کا بیٹا کتنا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب سے میری ملاقات مکہ المکرمہ میں ہوئی، جب عمرہ شریف کر کے میں نکل رہا تھا اور وہ بھی نکل رہے تھے عمرہ شریف کر کے، پھر ہماری ملاقات ہوئی۔ 1 گھنٹہ میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں اور میں نے ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے ایک چیز ظاہر کی ہے کہ ان پر جو پرچھاواں ہے وہ رافضیت کا ہو چکا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں 99% لوگ علماء، امام مسجد، حفاظ کی عزت کرتے ہیں، اور 1% طبقہ ایسا ہے جو شیطانی ذہن، ذاتیات یا بغض کی وجہ سے وہ علماء پر بھونکتا ہے۔ مثلا حنیف قریشی صاحب ہے، اور اس کے بعد محمد علی مرزا صاحب ہے، ایسے بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جن کو نہ اپنی عزت کا پتہ ہے نہ دوسروں کی عزت کا پتہ ہے۔ تیسری چیز، یہ دعوت اسلامی پر تنقید نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تنقید یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے شان میں یہ کیوں بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کیوں مانتے ہیں، ان کے نام پر یہ کیوں جلوس نکالتے ہیں، یہ کیوں مساجد بناتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں یہ دعوت اسلامی اور حضرت مولانا الیاس قادری صاحب پر یہ بھونکتے ہیں ایسے لوگ۔ چوتھی چیز، قریشی صاحب، خدا کا واسطہ اہل سنت کو جتنا نقصان تم نے دیا ہے نا، اور تمہارے جیسے لوگوں نے دیا، اتنا پہلے کسی نے نہیں دیا تھا۔ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر جتنا نقصان تم اہل سنت کو دے رہے ہو یہ کم نہیں ہے۔ خدا کے واسطے پہلے سے اہل سنت کمزور ہو چکی ہے اور تم اور زیادہ سے زیادہ اس کو کمزور کر رہے ہو۔ جو بندہ کام کر رہا ہے، جتنا کام کر رہا ہے، اس کو کام کرنے دو۔ باقی رہ گیا یہ سراسر جھوٹ ہے کہ دعوت اسلامی سود پہ پیسے دیتی ہے۔ دعوت اسلامی نے جتنے طالب علم نکالے ہیں، جتنے حفاظ نکالے ہیں، جتنے انہوں نے عالم دین نکالے ہیں، جتنے انہوں نے الحمدللہ مراکز کی طرف لوگوں کو لائے ہیں، جتنے اہل سنت کے ساتھ انہوں نے جوڑے ہیں، آپ تو کچھ چند لوگوں کو دکھا دیں جن کو آپ دین کی طرف لائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے بڑے بڑے کام کیے۔ اب دیکھیں دعوت اسلامی کے جو ایک تحریک ہے جو لوگوں تک کھانا پہنچانے میں، تھر کے علاقوں میں نلکے لگانے میں، اور اب غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہاسپٹل بنا رہے ہیں، مختلف جگہ پر مساجد بنا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ نے کتنے ادارے بنائے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت ہر جگہ پر انہوں نے ادارہ بنایا ہوا ہے، اور یہ چندے کے پیسے لے کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، نہ کہ اپنی گاڑیاں، اپنے بنگلے بنا رہے ہیں۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ لہذا علماء پر بھونکنا بند کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔